Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh baik buat kami semua Tuhan, untuk kabar-kabar baik yang kami dengar, juga buat Luke, keluarga Kenny, dan keluarga kami semua Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan fully di tangan-Mu Tuhan. Biar Kau bimbing kami terus, biar kami tetap maju dan makin dekat dengan Kau, makin mendapat passion dan love for you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan jalan-jalan kami, Kau bimbing kami, dan kami tetap bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang telah Kau sediakan buat masing-masing kami, Tuhan. Karena rencana-Mu untuk kami semua sungguh indah. Rencana penuh dengan damai sejahtera, rencana yang luar biasa, Tuhan. Dari hari ke hari, biar kami menemukan kehendak-Mu, Tuhan. Kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami dan keluarga kami. Apapun yang ada di hadapan kami Tuhan, itu telah Kau selesaikan 2000 tahun yang lalu. Kami hanya bersyukur dan memuji-Mu, dan Engkau berikan kami selalu kemenangan. Karena kami lebih dari pemenang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kau bimbing juga persekutuan kami hari ini Tuhan. Ajari kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, silahkan beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi semua. Kita mulai worship sama pujian penyembahan dengan lagu Rooftops. Kita semua pasti mungkin tahu, kalau ada yang mungkin nggak hafal liriknya, tapi at least dikit-dikit tahu. Waktu saya dikasih lagu ini, ada satu baris kalimat yang membuat saya kembali refleks kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan buat. Kalimat ini bilang, who brings me to my knees. Ini di lagu ini dibilang hanya Tuhan yang bisa membuat seseorang bisa tekuk berlutut di hadapan Dia. Cuma Tuhan saja yang bisa buat seseorang bisa datang kepadanya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pintar bicara, tapi hanya Tuhan dengan caranya yang ajaib. Amin. Saya juga diingatkan dengan cerita Paulus ya kalau nggak salah, yang sampai bunuh orang-orang Yahudi, orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Dan karena Tuhanlah yang membuat Paulus ini bisa berlutut di hadapan Dia. Tuhan yang buat dia buta sampai dia nggak bisa melihat, tapi Tuhan membukakan telinga dia sampai dia bisa mendengar kata Tuhan. Sampai dia akhirnya berlutut menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan bahkan bisa menjadi salah satu nabi yang dipakai Tuhan dengan sangat hebat sampai saat ini. Walaupun Paulus secara fisik nggak ada lagi, tapi pengajarannya, kesaksiannya itu tetap hidup. Karena itu semua, karena Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya ajak kita nyanyikan lagu ini. Kita hayati kata demi kata. Mungkin nggak semua perkataan yang ada di lagu ini masuk ke hati pikiran kita, tapi saya yakin pasti ada, biarpun cuma satu kata, pasti ada yang bakal kita terima sebagai wahyuan yang baru dari Tuhan. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice, 'cause you set me free.
am seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you. Oh God, I give, so I stand before you, God. I lift my voice cause you set me free. So I shout of your name. From the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hand for all to see. You're the only one who brings me to my knees, to share this love across the earth, the beauty of your holiness. So I kneel before you, God. I lift my hands cause you set me free. So I shout of your name. From the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving hand. I am yours. I am yours. So I shout out your name. From the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving hand. I am yours. I am yours. See, I am myself with arms wide open to the one that comes, the everlasting God, the everlasting God. Here I am myself with arms wide open to the one that comes, the everlasting God, the everlasting God. So I shout of your name. From the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving hands. I am yours. I am yours. So I shout of your name. From the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving hands. I am yours. I am yours. Here I am myself with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am myself with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name. From the rooftops I proclaim, I am yours. I
that I am, I place into your loving hands. I am yours. I am yours. I am yours. Amin, haleluya. Siapa yang mau berdiri di atas atap lalu berteriak, Tuhan, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu seperti aku adanya. Naik ke atas atap lalu berteriak seperti itu bukan berarti secara fisik, literally gitu, manjat ke atas atap lalu mulai teriak. Bisa juga sih kalau ada yang mau. Tapi saya dapatnya gini loh, berteriak seperti di atas tempat ketinggian itu melalui sikap dengan tingkah laku kita, perkataan kita, kayaknya kayak firman Tuhan minggu lalu ya, atau kapan. Itu adalah salah satu cara kita meneriakkan kebaikan Tuhan, meneriakkan kepada Tuhan bahwa aku milikmu Tuhan. Dengan seperti kita apa adanya. Dengan cara kita, tingkah laku kita setiap hari, dengan perkataan kita, kita bisa bilang, ini aku Tuhan, aku milikmu, aku taruh hidupku di dalam tanganmu. Tanganmu yang penuh kasih, yang tidak pernah menjudge kita, yang tidak pernah menyalahkan kita. Tuhan yang selalu penuh kasih. Tuhan yang selalu ada di dekat kita, yang menunggu kita datang kepadanya. Yang selalu bisa mengenyahkan kekhawatiran, ketakutan kita. Eri kom tot u med min hart förandrat mig alltid du ontmoet vind die kroos bij u. Wanneer ik kijk ontdek dat als ik aan u voel, dan ben procent twijfel weken voor de kracht van uw liefde. Houd me vast, laat uw liefde stromen. Houd me vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en steek op als de maan. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Heer, kom dichterbij, dan kan ik de schoonheid zien en uw liefde voelen die in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan.
en elke dag mag leven. Door de kracht van uw liefde. Houd me vast, laat uw liefde stromen. Houd me vast, heel dicht bij uw hand. Ik voel uw kracht en steek op als een arm. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Houd me vast, houd me vast, laat uw liefde stromen. Houd me vast, heel dicht bij uw hand. Ik voel uw kracht en steek op als een arm. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. So hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face the knowledge of your love as you live in me.
Lord, renew my mind as you feel unfolds in my life, in living every day. In the power of your love. So hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me. So hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami. Terima kasih kami merasakan betapa Engkau itu sangat ajaib dalam kehidupan kami. Engkau ajaib di rumah kami, di keluarga kami, bahkan di negara tempat kami tinggal. Terima kasih Bapa. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face.
I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in my life, mighty God. You are awesome in Belgia, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. Amin, amin, amin. Halleluja. Dank u. Dank u, Heer, voor uw aanwezigheid in ons midden. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dank u voor uw liefde en uw genade, Heer, die steeds in ons binnenste is en die ons steeds vergezellen waar we ook naartoe gaan. Terima kasih untuk cinta-Mu dan kasih-Mu yang selalu ada di tengah-tengah kami dan beri kami setiap hari. Zoals we gezongen hebben, uw liefde omarm ons, omhult ons, Heer. Seperti lagu yang sudah dinyanyikan Tuhan, bahwa cinta-Mu itu memeluk kami. Dank u voor de verse openbaring van uw liefde, Heer. Terima kasih untuk kata-kata pembukaan tentang kasih-Mu. We steeds meer openbaring mogen hebben wat uw liefde is, Heer. Biarlah kami semakin dibukakan pengertian kami tentang apa mengenai kasih-Mu. Heer Jezus, het is de grote liefde van u dat u geofferd hebt aan het kruis voor ons allen. Kasih-Mu yang terbesar adalah bahwa Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk kami semua. U was bereid om de weg opgegaan tot aan het kruis, Heer. Engkau siap di jalan menuju salib, Tuhan. Uw genade is zo groot voor ons. Anugerah-Mu sangat besar untuk kami semua. We willen het gedenken en vieren ook deze morgen samen om u te loven en te prijzen, Heer. Kami merenungkan dan merayakan dengan pujian dan penyembahan atas semua pengorbanan-Mu, Tuhan. Uit het diepste van onze hart, we willen u danken voor alles wat u gedaan hebt, Heer Jezus. Dengan ucapan dari hati yang kami yang paling dalam, kami mau mengucap syukur untuk semua yang Engkau sudah lakukan buat kami, Tuhan Yesus. De avond voordat u gevangen was, u nam het brood in uw handen, u dankte Vader. Di malam sebelum dia ditangkap, Yesus mengangkat roti di tangannya. U doet alles wat de Vader zegt en wat de Vader wil, Heer. Yesus, Engkau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa dan apa yang diucapkan oleh Allah Bapa di surga.
Dat we ook hetzelfde zouden doen, de wil van de Vader geschieden in ons leven. Bila terjadi dalam kehidupan kami juga apa yang Allah Bapa ingin terjadi dalam kehidupan kami. U nam het brood, u brak het en u zegt, dit is mijn lichaam. Yesus mengambil roti. Van onze zonde. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dit is mijn lichaam. Dan mengatakan, ini adalah tubuhku. Gebroken voor u. Yang dipecah-pecahkan bagimu. Dank u voor dit lichaam. Dank u voor dit brood, Heer Jezus. Terima kasih untuk tubuhmu, terima kasih untuk roti. Lichaam van Christus. Tubuh Kristus. Niet alleen het lichaam van Heer Jezus, maar hij nam de beker en hij zeide, dit is mijn bloed tot nieuwe verbond. Tidak hanya tubuh Kristus untuk roti, tetapi dia juga mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru. Het bloed van het nieuwe verbond die veel beter is dan het oude. Darah dari perjanjian baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tot vergeving van onze zonde. Pengampunan dari semua dosa kita. Tot reiniging van ons lichaam, ziel en geest. Menyucikan tubuh, jiwa dan roh kita. Doe dit ter nagedachtenis van mij totdat ik wederkomt. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku sampai aku datang yang kedua kali. Het bloed van Jezus. Darah Yesus ketemu bersama kita. Dank u, Heer Jezus, voor uw volbrachte, volmaakte offer voor ons allen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang sempurna untuk kami semua. Dat we allemaal een nieuw leven ontvangen hebben, een leven tot in de eeuwigheid. Sehingga kami semua menerima kehidupan yang baru sampai pada kekekalan. We zijn zo gezegend, Heer, en dat we tot zegen mogen zijn voor vele anderen. Kami sungguh sangat terberkati Tuhan, dan biarlah kami juga bisa menjadi berkat untuk yang lain di sekitar kami. Want onze samen zijn, onze samenkomst is niet alleen ritueel, Heer, maar het is echt tot eer en glorie van uw naam. Sebab perkumpulan kami ini bukan hanya secara fisik kami berkumpul bersama-sama, tetapi bila menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Alles wat we zeggen, alles wat we doen, tot eer en glorie van uw naam. Apa semua yang kami lakukan dan ucapkan, bila itu menjadikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dank u, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, voor al de zegen over ons leven. Kami bersyukur, sangat bersyukur Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. En spreek tot ons deze morgen verder, Heer. Dan bicaralah lebih lanjut kepada setiap kami masing-masing pada pagi hari ini, Tuhan. Dat uw salving onze harten, onze gedachten mogen openen. Bila pengurapan-Mu membuka hati kami dan pikiran kami. Zodat we de diepste betekenis van wat u gedaan hebt, mogen geopenbaard worden, Heer. Sehingga makna yang terdalam dari semua yang Engkau lakukan bisa dibukakan dan kami mengerti. En dat we daarin kunnen wandelen. Dan kami bisa menghidupi, berjalan di dalamnya. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Amen. God zegen jullie. Tuhan Yesus memberkati.
Halleluja. Goedemorgen iedereen. Selamat pagi semuanya. Ondertussen is Benaya al lekker aan het slapen. Nah, Benaya di belakang saya nyenyak tidurnya. Hij vindt het leuk in Gods aanwezigheid. Syukur untuk kehadiran Tuhan pagi ini. Wacht hoor, even kijken. Kunnen jullie het scherm goed zien? Semua bisa melihat layar dengan baik? Oké. Ik wil eigenlijk iets heel kort delen met jullie deze morgen. Saya ingin membagikan sesuatu dengan sangat singkat pagi hari ini untuk semuanya. En ik denk dat jullie het allemaal wel weten, maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. Saya yakin semua sudah mengenal hal ini, tetapi ini adalah sebuah tema yang penting. Het gaat over love your neighbor, hou van je naaste. Yang judulnya adalah Love Your Neighbor, kasihi tetanggamu, sekitarmu. Ja, en ik denk dat het een goede herinnering is voor ons allen. Ini menjadi pengingat yang baik untuk kita semua. Dat we het ook iedere keer kunnen toepassen in ons leven. Yang setiap kali bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ik wil met jullie lezen vanuit Romeinen 13, vers 8 tot 10. Kita mau baca sama-sama di Roma 13 ayat 8 sampai 10. Daar staat er: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Ya, ayat yang ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan vers 9, want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ayat yang ke-9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Vers 10, de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ja, we zagen al die geboden, dat komt uit de 10 geboden die God aan de Joden had gegeven. Seperti yang terdapat juga dalam 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi. En een aantal gaan over, zoals hier staat, niet doden, niet stelen, geen overspel plegen. Beberapa di antaranya terdapat seperti yang tertulis di ayat ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. En het wordt, zoals hier staat, vervat in de liefde voor de ander. Dan disimpulkan di bawah tertulis adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ja. Er staat, dus liefhebben als jezelf, dat wil eigenlijk ook zeggen dat je van jezelf moet houden. Jadi kesimpulannya mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. En hoe kun je van jezelf houden? Ja, dan moet je eerst Gods liefde natuurlijk ervaren. Lalu bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Ya, pertama-tama kita harus mengalami kasih Allah itu dalam hidup kita.
Want ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn, misschien niet altijd onder jullie, maar er zijn misschien mensen die niet van zichzelf houden. Karena ada beberapa orang juga yang tidak bisa menerima atau mengasihi dirinya sendiri. En daar moeten we Gods genade en liefde krijgen, dat wij ook beseffen dat God ons lief heeft en dat wij het waard zijn om ook geliefd te zijn. Maka setiap orang perlu mengalami anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga dia bisa menerima dan mengasihi dirinya sendiri. Ja, en dan is het een uitdaging om ook de anderen lief te hebben zoals je jezelf lief hebt. Dan adalah sebuah tantangan juga untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. En dan is een vraag die ook al gesteld is in de Bijbel door een schriftgeleerde. Wie is dat dan, mijn naaste? Lalu yang tertulis di Alkitab, siapa sih orang-orang di sekitar kita itu? Ik denk dat we allemaal het verhaal wel kennen. Ik wil het ook met jullie samen lezen over de barmhartige Samaritaan. Kisah yang kita sudah sering dengar dan kita kenal adalah kisah dari orang Samaria yang baik hati. Dat kunnen we eigenlijk lezen in Lucas 10 vanaf vers 25 tot 37. Kita bisa baca kembali di Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. En er staat, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Ya, dimulai ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Hij antwoordde en zei, dus Jezus antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Ya, dan jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ja, en dus het woord liefhebben hier is de agape-liefde. Kata kasih yang tertulis di sini adalah kasih yang berarti agape. Dat is Gods liefde die zonder limiet is. Yaitu kasih Allah yang tidak ada batasnya. En die liefde moeten we niet alleen hebben voor God, maar ook voor onze naasten. Dan kasih ini perlu kita miliki tidak hanya untuk mengasihi Allah, tetapi juga untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. En dat kunnen we alleen als wij Gods liefde ook dagelijks in ons leven ervaren. Dan itu kita bisa miliki kalau kita mengalami kasih Allah untuk hidup kita, di dalam hidup kita itu setiap hari. We kunnen moeilijk liefde geven die we zelf niet gekregen hebben. Tentu akan sulit sekali kalau kita memberi kasih, sementara kita sendiri nggak pernah terima kasih. Daarom is het goed om elke dag Gods liefde te vragen, zijn genade te vragen, dat we het ook kunnen doorgeven aan anderen. Maka sangat penting sekali untuk setiap hari baru kita meminta anugerah dan kasih yang baru kepada Allah untuk kita bisa memberi kasih kepada orang-orang di sekitar kita juga. Ja. Als we verder lezen, dit verhaal gaat verder. In vers 29 staat er: Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken,
hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Kita baca kisah selanjutnya, ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. En toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. En toen vroeg Jezus aan de wetgeleerden, wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ja, ik denk dat we allemaal al deze parabel gehoord hebben, al heel veel. Ya, kita semua sudah sering sekali mendengar kisah tentang Samaria yang baik hati ini. Maar ik weet niet of jullie al afgevraagd hebben waarom Jezus juist de Samaritaan als voorbeeld heeft gegeven. Saya nggak tahu, apakah kalian memiliki bertanya-tanya juga, mengapa Yesus mengambil perumpamaan dengan orang Samaria? Want in de geschiedenis, Samaritanen zijn eigenlijk halve Joden. Ze zijn getrouwd met mensen buiten de Israëlitische stammen. Jadi dalam sejarah, orang Samaria ini adalah separuh orang Yahudi. Jadi Mix, ja. Mix, ya. Yang menikah, jadi orang Yahudi yang menikah dengan orang-orang yang berdarah bukan Yahudi. Ja, want eigenlijk in het Oude Testament had God bevolen dat ze niet mochten trouwen met mensen buiten het Joodse volk. Jadi aturannya Tuhan itu di dalam Perjanjian Lama sebenarnya orang-orang Yahudi tidak boleh menikah kawin campur dengan orang di luar Yahudi. En ja, de Samaritanen die hadden dat wel gedaan. En dus werden ze door de tussen haakjes echte Joden vermeden.
Jadi orang-orang Samaria, keturunan dari Samaria ini adalah orang-orang yang dalam kurung orang Yahudi yang disingkirkan. Ja, dus het was zo ver dat zelfs als iemand van het zuiden van het huidige Israël naar het noorden van Israël zou gaan, dat ze niet doorheen Samaria, dus niet de kortste weg gingen nemen, maar er omheen gingen reizen. Jadi begitu parahnya sampai orang-orang yang dari selatan mau pergi ke utara itu mereka tidak akan melewati kota Samaria yang sebetulnya jalan terpendek, tapi mereka akan ambil jalan melingkar supaya nggak melewati Samaria ini. Ja, dus dat is heel frappant dat Jezus in deze parabel de Samaritaan als goede voorbeeld heeft genomen. Jadi itu mengapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan dengan orang Samaria. Ini jadi perumpamaan yang sangat baik sekali. Mm-hmm. En ik heb me altijd afgevraagd, ja, waarom gingen die wetgeleerden en die leviet eigenlijk die persoon niet helpen? Saya sendiri bertanya-tanya kenapa orang Lewi dan imam yang punya pendidikan yang tinggi, gitu ya. Waarom hebben ze die man langs de weg niet geholpen? Kenapa mereka ngelihat orang yang jatuh yang di jalan ini, kenapa mereka nggak nolong? Ja, een deel van de verklaring is als ze bij iemand komen die dood is, want ze dachten misschien dat hij dood was, dan waren ze onrein beschouwd. Kalimat terakhir apa? Kata terakhirnya? Dan waren ze als onrein beschouwd. Als, schuldig. Ja. Jadi kalau mereka ada orang yang hampir mati atau orang mati, itu malah mereka nanti dituduh bersalah gitu. Onrein, ja, nggak kudus ya. Najis. Mereka jadi najis. Ja. In de wetten die je denk ergens in Leviticus leest, als je een lijk aanraakt, moet je 7 dagen buiten het kamp zijn, omdat je als onrein wordt beschouwd. Jadi kalau imam, orang Lewi, itu mereka nggak boleh megang mayat, nggak boleh megang yang seperti itu. Jadi kalau mereka mau nolong orang seperti ini yang sudah hampir mati, itu nanti mereka jadi najis, jadi tidak berkudus lagi. Itu pemikirannya. En misschien waren de priester en de leviet op weg om iets te doen in de tempel, ik weet het niet. En daarom wilden ze misschien niet onrein worden. Jadi kemungkinannya orang imam dan orang Lewi ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ibadah, mau melakukan ibadah. Jadi mereka yang sudah menguduskan dirinya dari rumah nggak mau kena hal-hal yang akan membuat mereka najis atau tidak kudus. En de Samaritaan natuurlijk, die had dat probleem niet tussen haakjes. Sedangkan orang Samaria yang nggak punya masalah hal-hal seperti ini tentunya. Maar eigenlijk, als je er verder over nadenkt, dan zie je waar dat de prioriteiten liggen van de persoon. Tapi kalau kita melihat dengan baik sebenarnya dalam kisah ini, kita bisa melihat prioritas. Want eigenlijk is het een beetje egoïstisch dat ze de persoon niet gaan helpen. Sebetulnya sangat egois sekali kalau tidak menolong orang yang orang ini tadi yang sedang habis dirampok tadi. Zelfs als ze die persoon helpen, ja oké, dan zijn ze misschien eventjes, kunnen ze niet in de tempel komen, maar het belangrijkste is dat ze toch medemens helpen eigenlijk. Dan kalaupun dia menolong orang itu, kemudian dia tidak bisa melakukan acara ibadah di tempat ibadah, ya paling tidak dia menolong orang gitu.
En dat is denk ik wat Jezus hier wilde leren aan deze wetgeleerden. Zet je prioriteiten goed. Jadi di sini saya rasa Tuhan Yesus itu ingin memberikan pengertian kepada orang tadi, prioritas mana yang harus diutamakan. Nee, want het is een heel belangrijk gebod. Hou van je naaste zoals jezelf. Karena keputusan yang penting itu adalah bagaimana engkau Love your neighbor as yourself. Hou van je naaste zoals jezelf. Ya, memperlakukan atau mengasihi orang di sekitarmu seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. En dat is belangrijker dan enig andere gebod. Itu jauh lebih baik, lebih utama daripada hukum-hukum yang lain. Dat is de wet van liefde. Zoals we weten, dus eerst van God houden. En dan de tweede is hou van je naaste. Ya, hukum kasih seperti yang kita tahu itu pertama mengasihi Allah dan kemudian mengasihi sesama kita. En als we dan het verder lezen wat de Samaritaan had gedaan, hij bracht die zieke man eigenlijk naar de herberg en die zei, als je extra kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Nah, yang dilakukan oleh orang Samaria ini kepada perawat atau rumah penginapan itu, dia bilang, rawat dia kalau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Ja, dus dat is ongelooflijk. Dus eigenlijk voor een wildvreemde was die Samaritaan bereid om de ziekenhuiskosten te betalen, als het ware. Sebetulnya tidak masuk akal ya, untuk orang yang dia tidak kenal. Orang Samaria ini mau memberikan biaya perawatan rumah sakit gitu kan. Natuurlijk, het is niet de bedoeling van Jezus om te zeggen dat we voor iedereen zomaar alles moeten betalen. Saya rasa di sini bukan maksudnya Tuhan Yesus untuk menyuruh kita membayari semua perawatan dari rumah sakit setiap orang gitu ya. Dan zouden we misschien niet genoeg hebben. Hè? Sebab ya bisa jadi bahwa kita nggak cukup punya uang untuk itu. Maar ik denk dat het gewoon is dat we gevoelig moeten zijn voor Gods stem. En als God iets zegt, dat we het ook doen dan. Tetapi di sini maksudnya adalah bahwa kita punya perasaan untuk punya perasaan kasih gitu untuk melakukannya. Want Jezus vindt het eigenlijk heel belangrijk dat we zijn liefde tonen aan de medemens. Sebab yang lebih utama Tuhan Yesus tekankan adalah bahwa kita menunjukkan, mengekspresikan perasaan kasih kita kepada sesama kita. En dat lezen we eigenlijk ook in het volgende gedeelte, dus Mattheüs 25, vers 34 tot 36. Dan kita akan baca dan berikutnya di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Wat ervoor staat is dat mensen eigenlijk op het einde geoordeeld zullen worden door Jezus. Bahwa kita melakukan segala hal itu sebetulnya karena Tuhan Yesus. We gaan allemaal voor de troon staan en dan er staat schapen en bokken rechts en links van Jezus. Dan bahwa semuanya yang ada di kanan dan kiri Yesus. En dan lezen we vers 34. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, dat zijn de schapen, kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven.
Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan vers 40 staat er, en de koning zal hen antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Kita lompat ke ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dus eigenlijk, als we iets doen voor iemand, moeten we eigenlijk beseffen, we doen het eigenlijk voor Jezus. Sebenarnya seharusnya kalau kita melakukan sesuatu untuk orang di sekitar kita, kita perlu mengerti, menyadari bahwa kita melakukannya itu untuk Tuhan Yesus. En Jezus zal dat niet vergeten. En ja, zoals hier staat, hè, ja, hij zegt het dat als we iets doen voor iemand anders, dan hebben we het ook voor Jezus gedaan. Dan Tuhan Yesus itu tidak akan melupakan apa yang kita lakukan. Seperti yang tertulis di sini ya, bahwa apa yang engkau lakukan untuk orang yang paling hina, itu engkau melakukannya untuk aku. Ja. En gisteren waren we in Gijzenzele en hebben we het getuigenis gehoord van Ronnie Heiboer. Seperti kemarin ya, kita mendengar kesaksian dari Pak Ronnie Heiboer. Hij heeft de roeping van God beantwoord en is gestart met eigenlijk het soort zorgen voor kinderen in Indonesië, in Borneo. Ya, Pak Ronnie ini dia menanggapi panggilan Tuhan dan mulai mengadakan pelayanan untuk anak-anak di daerah Kalimantan. Ja, in Borneo, in het oerwoud eigenlijk. Borneo, Kalimantan di Indonesia ya. Ja. En ja, ik was eigenlijk zo geraakt door zijn getuigenis. Zo zijn er nog veel zendelingen in de wereld. Dan saya sungguh sangat terjamah, tergerak oleh kesaksian dari Pak Ronnie ini dan juga tentu saja banyak sekali misionaris di seluruh dunia. En hij zegt dat hij alles voor Jezus doet en dat God ook zorgt voor al de financiën die ook nodig zijn. Dan dia berkata bahwa saya melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan yang mencukupi semua keperluan finansial kami. Ja. Dus als je eigenlijk Gods stem hoort en God vraagt je om iets te doen, dan kun je ook vertrouwen dat God ook gaat zorgen dat je genoeg hebt om het te doen. Ya, kalau kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan maui, maka Tuhan itu akan mencukupi, menyediakan semua yang kita perlukan. Ja, en dus je hoeft niet te twijfelen van waar zal ik de financiën krijgen of van waar zal ik iets kunnen doen om te helpen. God zal zeker voorzien.
Jadi kita nggak usah pusing-pusing cari-cari dari mana saya bisa dapat uangnya untuk mencukupi semua keperluan dan lain-lain. Tetapi percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan semuanya yang kita perlukan untuk melakukan pelayanan ini. Ja. En ja, ik was zo geïntegreerd en gisteren hebben we ook besloten om een kindje te sponsoren daar in het project van Living Waters Village. Ya, ini sungguh sangat menyentuh hati saya sehingga saya tergerak untuk mengambil komitmen untuk mendukung, menyupport pelayanan anak-anak juga di sana. Het is ook niet gemakkelijk voor ons om daar ter plaatse te gaan helpen, maar we kunnen wel helpen dat andere mensen kunnen helpen. Ya, tentu tidak mudah buat kami ya kalau mau melayani di sana langsung di on the spot-nya di tempat itu. Tapi mungkin bisa dialihkan ke melayani yang lain. Ja, en eigenlijk iedereen moet voor zichzelf uitmaken hoe je eigenlijk je naasten kan helpen. Ya, kita masing-masing silahkan menentukan sendiri bagaimana apa dan bagaimana kita akan menolong atau melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita. Ja, je naasten, ja, wie is dat dan? Dat is iedereen die rond je is. Ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita tentunya. Ja, je neighbor en je naaste, dat kan je familie zijn, dat kunnen mensen op je werk zijn. Orang-orang tetangga rumah kita atau famili kita, orang-orang di tempat kita bekerja. Maar er kunnen ook wildvreemden zijn. Bisa juga teman-teman kita. Of mensen die je niet kent, wildvreemden. Atau mungkin orang-orang yang kita nggak kenal. Ja. Maar het belangrijkste is eigenlijk vooral dat je luistert naar Gods stem. En de stem van de Heilige Geest niet negeert. Ya, yang utama adalah bagaimana kita itu mendengar dan meresponi suara Tuhan dan Roh Kudus dalam hati kita. We zullen nooit al de armoede uit de wereld kunnen helpen. Het zal er altijd zijn. Ya, kita tidak bisa menolong semua orang-orang miskin yang ada di dunia ini karena mereka itu selalu pasti akan ada orang-orang miskin. Maar we kunnen altijd in onze eigen leefwereld zien waar we kunnen helpen. Tetapi kita pasti akan melihat hal-hal yang membutuhkan pertolongan kita di sekitar mana kita hidup. Maar ik wil gewoon delen wat ik gisteren had gehoord van dit project. En als je zelf geïnteresseerd bent, kan je altijd naar de website gaan. En dat is livingwatersvillage.com. Kalau ada yang tergerak untuk menyupport, memberi donasi, bisa lihat sendiri di website mereka, yaitu di livingwatersvillage.com. Ja. Dat is gewoon een praktisch voorbeeld, maar nogmaals, je mag zelf zien wat God op jullie hart legt. Adalah contoh nyata yang fresh from the oven dari kemarin sore. Tapi silahkan memutuskan sendiri. Silahkan masing-masing memutuskan apa yang mau dilakukan. Ja. Halleluja. Amen. Ya, sekian. Haleluya. Amin. Halleluja. Mungkin kan je afsluiten met gebed. Ja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader, in Jezus Christus' naam voor deze morgen. Terima kasih, Bapak, Tuhan Yesus Kristus, untuk pagi hari ini. Dank u dat uw woord ook mag groeien in ons hart. Terima kasih, dan biarlah firman ini bertumbuh di dalam hati kami. Dank u dat wij uw liefde die we ontvangen hebben ook kunnen doorgeven aan anderen.
Kami bersyukur kami menerima kasih-Mu, dan kiranya kami bisa meneruskan kasih-Mu ini melalui hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Dank u dat u ook ons hart blijft veranderen, dat wij ook meer en meer op u kunnen lijken. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau terus memperbaharui dan membentuk hidup kami, sehingga hidup kami ini semakin menyerupai Engkau. Dat we ook een licht kunnen zijn waar we zijn, in onze omgeving, op het werk, thuis. Sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, kami bekerja. Vader, dat u ook ieder hier aanwezig zegent en ook iedereen die zal kijken online. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, untuk setiap kami yang hadir saat ini online, tetapi juga untuk setiap kami, setiap orang yang mengikuti acara ini nanti melihat secara online. En wil je ook danken voor een goede week die komt. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu ke depan yang akan kami lalui. Dat wij ook iedere dag meer en meer in uw voetstappen mogen wandelen. Biarlah kami dari hari ke hari berjalan di dalam Engkau. In Jezus' naam. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Halleluja. God zegen jullie allen. Gods liefde is ongelooflijk. Laten we deze liefde ook delen met de wereld. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goeie zondag.